Hi guys! Another day, another Roblox na naman po tayo. We're here at Escape Betty's Nursery. So, siguro from the name itself guys, yung nursery, magana tayo, yung bagong baby. Escape natin si Betty. Yun guys, oh. Siguro ito si Betty. Yan guys, oh. Diba? Oh, ito yung nursery room niya. So, come on, let's go! Kamusta na po kayo guys? Hope you're doing fine. Medyo uso po yung sakit ngayon, lalos na December. Kaya lapit na rin ang Pasko guys. Kaya Merry Christmas to all. Oy, shout out to you, kapwa ko Robloxers. Ang mga nakasabay ko dito mga kapwa Robloxers guys. Yan. Tingnan nyo yun, automatic guys. Oh, shout out to you. Hindi ko rin nakikita yung pangalan niya guys. Yan. Yan guys, oh. Oh, this is the room of the nursery. Look at that, guys. And then yung mga, oh, it's Betty's. Come on, guys. Hinahabol tayo ni Betty. Oh, saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta, guys? Ayun. Takbo lang. Ayun yung mga kapwa ko, Robloxers. Ito pala yun, guys. Oh, yun. Bye-bye, Betty. Yeah, here we go. Not that ABCD. Yun, guys. So, shout out to you, my co-Robloxers na. Yan, guys. Ito, guys. Uy, ang dami ko nakakasama maglaro ngayon, Kasi December siguro, kaya usually hindi tayo busy, di ba, guys? Yan. Kamusta naman yung December nyo, guys? Yung mga gift nyo, nabalot nyo na ba? Isa pa. Wanti po. Yun. Uy, kaya na. And guys, dahan-dahan na tayo. Yoy! Alam na saan na tayo, guys. Kisame ba to or something na. Yan. Oh. Tibay nun, guys, oh. Up. Guys, please, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. So, yung mga bagong video natin ay alam nyo kagad guys pag may bagong upload tayo. Namibis ko ayaw guys pag kung hindi ako nag-upload ng voiceover. Sana ganun din kayo. Pag hindi ako nakapag-upload ng voiceover, so kailangan abangan natin guys, ha? Okay guys, yun, wow. Yan guys, dahan-dahan lang, oh. Ganda naman dito guys, puro screen siya. Siguro guys, para pag kuwari yung mga bata, hindi sila lalabas, diba? Ayun. Parang puzzle to guys, oh. Hanapin mo yung, ayan guys. Yung warning. Ayan guys, dahan-dahan lang. Oh! Ayan, biglang nag-brown out yun, diba guys? Ayan. So, siguro dito na tayo guys. Bababa ulit tayo. Yan. Ano, dito siguro. Yan, nice. Yan. Wow, parang, uy. Ano to guys? Oh, yan na yung kalaban natin. This is Betty guys. Sakbo lang. Yan na si Betty guys. Medyo mabilis-bilis daw si Betty guys. Oh. Tignan nyo, kailangan natin siya lituhin. Ayan guys, takbo na! Yun, yung mga basic guys, ayun na! Oh, kaya nyo pa na sakit guys! Lakas naman itong Betty nito guys. Oh, nahuli yun tayo guys, another one. We will try again guys. Ito yung bazooka natin. We will get the bazooka. Oh, hindi natin nakuha guys. Yun na, nakuha na natin guys. Bang, 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 bang. Oh, konti na lang guys. Yun. Ben the janitor. Ikaw pala yung janitor dito, ha? Bang, bang. Natapos natin siya, guys. Sabi niya, Ben the janitor. So, ibig sabihin, guys, yung mga trabador dito sa nursery, mga kalaban din natin. Guys. Yan. Kuha na natin letter B. A and C. Ito, guys. B, C, and
USA. Shoutout pala sa mga followers natin dyan, guys. Yung isa si Calix na shoutout to you. Nag-comment siya nung isang araw, guys. Guys, kung may mga gusto kayong pa-shoutout, just comment down below sa mga video natin. Try natin silang mabasa lahat at ma-shoutout sa next video natin, guys. Yan, shoutout to you, Calix. Thank you for watching. So, kayo guys basta gusto niyo magpa-shoutout, just comment down below. Medyo 100% masya-shoutout naman kayo. Guys, ito na naman guys. Laban lang. Oh, takbo lang guys. Bilis niya takbo. Bang, bang. Ulog ka dyan. Hindi mo na umahabol dito. Ayun, baba ka dito. Ayun, guys. Nilito lang natin siya. Bang, bang. Akala niya. Guys. Takbo. Again and again. Ulit, guys. Yan. Yun. Yun siya, guys. Yun. Pupunta na tayo dun sa taas. Nakikita po niya tayo. Hindi na niya tayo nakita, guys. Kanina. Nakita pa niya tayo Yun. Medyo nakakalito to, guys, Hindi natin. Yan. Oh. Yun, yung mga na natin, guys. Yan. Wow! Hindi ko nakita yun, Hindi ko napansin yan, guys. Yan. Daan-daan. Ito yung mga, parang sa mga hindi ka pwedeng maulong dito, guys. Yan. Yan, daan-daan lang. Guys, bakasyon nyo na ba sa school? May school pa ba kayo? Guys, it's Christmas vacation na. So, medyo wala nang pasok. So, medyo dadalasan natin yung pag-upload ng may voice over para habang hindi busy, guys. We will try to voice over lagi, guys, para hindi nyo ako gano'ng mamiss. Galing nung guys, di ba? Yung air, para hindi ganyan mababa doon sa pinakababa. Yan, love that, guys. Parang itong yung character ko dito, guys, astigin, Nakita niyo yung pagpukpok ng mga parang wala man sa kanya, guys, di ba? Hindi man siya nasasaktan. Use metal planks to access. Sabi niya, to access yun, di ba? Reset planks yan. Yun, guys. Mga metal to, guys. So, medyo mabibigat. Pero nakita niyo naman yung niya, kayang-kaya niya. Wag. Doon tayo, guys. Kasya ba dito? Parang hindi yata. Oh, naulog, guys. Badig tayo. Yan. So, hindi talaga pala siya. Asya doon, guys, pinil lang natin. So, we will try another. Try natin yung dalawa, guys. Para hindi na tayo Yan. Parang in case na hindi nga siya kasya yun. Mababarag natin. We will use another one. Dito yan sa kabila siguro, guys. Dito, di ba? Tama, guys? Yun, di ba? Yung kanina, medyo talagang hindi kasya. Hindi tayo pwedeng duman sa, shortcut talaga, guys. Parang, ang life, walang shortcut, di ba, guys? Tama? Yan, guys. Hope. Ninid pa ba natin to, guys? Try natin yun. Konti lang to. Slowly but surely nga, guys. Ayan. So, natawid natin siya ng okay. Yan, guys. Medyo malapit na to, guys. Hindi na tayo nakatalon, nakakagod. Dito susubukan natin ulit, guys. Hindi natin yan. Guys, tama. Yan yung super speed. Super speed. Di ba, guys? Ang hirap niya, guys. Ang hirap nun, guys, Pag hindi mo na-expect talaga na yan, medyo guys. Konti na lang to. Ayan. Pupunta na tayo sa taas yung hair. Ayan, guys.
Yan. Ito na yung medyo nasa last stage na tayo dito, guys. Uy, yung milk. Yun na ba? Takbo na! Yun, super milk. That's super milk. So, jump, 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 jump. Parang yung super milk lane is, yung mga, parang yung kay Popeye, guys, yung spinach niya. Siya nagpapalakas sa atin yan, di ba, guys? Yan. Sa mga Dragon Ball Z, yun yung magic beans, guys, di ba? Ayan. Medyo malapit na to, guys. Guys, please like, subscribe, and follow. And don't forget to share na rin, guys, so other will be actively watching us. Ayan, guys. Konti na lang to. Robo Betty. Naging robot si Betty, guys. Ayan. Yan, guys. Bang, 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 bang. Uy, konti na lang, guys. Betty, bye-bye. Ayan na, guys. Galing ng power niya, guys. Parang siya. Yun, guys. Na-out na natin si Betty. Naging robot si Betty. Ayun yung school natin, guys. Yung nursery school. So, guys, sasakay na yan sa aking pickup. Di ba, guys? Cute. Ang cute niya, guys. Color pink. Bye-bye! Thank you, guys. Thank you for watching. Sa susunod ulit, guys. Don't forget to like, subscribe, and share na rin po sa mga ating kaibigan, guys. Thank you. Until next time, God bless, guys. Merry Christmas to everyone. Bye!